Sportski pozdrav, dragi gledatelji i slušatelji Pulkasta. Današnju epizodu posvetili smo 3 velika finala koje je hrvatska vaterpolska reprezentacija odigrala ove 2024. godine. O tajni koja stoji iza tih medalja, o tajni kontinuiteta, o svemu onome što je prethodilo jednom ovakvom podvigu, ove godine pričamo sa izbornikom Barakuda, gospodinom Ivicom Tuckom. Gospodine Tucak, dobrodošli u naš Pulkast. Hvala, još vas bolje našao. 2024. je polako na izmaku, jedna zaista nezaboravna, neponovljiva godina za hrvatski vaterpolo. Na stranu jasno razloge zbog čega smo imali ovoliki broj velikih natjecanja u jednoj godini, ali mislim da su se očekivanja nekako ne premašila, nego biti toliko dugo na vrhu, imati 2 srebrne medalje i 1 zlatnu u tako malom vremenskom razmaku, nikome nije pošlo za rukom do sada, nekako nadamo se da i neće biti takvih sličnih situacija. Pa evo, ja se nadam da neće biti, da se neće to ponoviti više. Mislim da smo napravili uistinu fantastične rezultate i naravno da nam je žao da nisu, barem 2 zlatne, pogotovo ova zadnja, gdje negdje smo svi to baš onako željeli svim srcem, i igrači, i stožer, i cijeli savez, i ja. No, pa evo, osvojili smo olimpijsko srebro, 3 finala u jednoj godini je stvarno jedan raritet, rekao bih, i sa današnje točke gledišta sa ovim vremenskim odmakom koji je iza nas, mislim da moramo biti tu istinu ponosni i to je nešto što svijet sporta ne pamti. Nije se ni desilo, moramo biti iskreni, da je iti jedna ozbiljna organizacija svjetska si dopustila da ima 3 natjecanja u jednoj godini. Evo, sa te strane to ne treba komentirati, a sa strane ostvarenih rezultata, ponavljam, to je nešto što je uistinu veličanstveno. 3 finala u jednoj takvoj konkurenciji koja nikada do sada nije bila takva u vaterpolu, i stari ljudi, a ja sam predugo u ovom sportu i kao igrač i danas kao trener, izbornik, će se složiti s tim podatkom da, recimo, olimpijske igre ste imali 12 reprezentacija, od kojih je 10 doslovno pretendiralo na jednu od medalja, i to je nezapamćeno u vaterpolu. Mi kao reprezentacija koja smo uspjeli nakon tog europskog srebra, svjetskog zlata, ponovno doći u finale, ponavljamo jednu takvu konkurenciju, mislim da je uistinu jedan veličanstven rezultat i da svi zajedno moramo biti ponosni na to što smo ostvarili i da nam to uistinu mora biti polazna točka, rekao bih, sad kad je završio, polazna točka za ono što nas čeka dalje, jer smo definitivno dokazali da smo jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Gledajući s odmakom sada također, koju riječ bi iskoristili kao opis Barakuda, a da ujedno i zajednički naziv sva ova 3 velika finala o kojima ste govorili? Pa gledajte, ja to negdje koristim zadnje vrijeme, dosta tih firmi, poduzeća, banke, osiguravajuća društva me zovu za nekakva predavanja, motivacijske govore, na koje kad god mogu istinu idem, jer mislim da je to jedna dodatna i promidžba vaterpola i svih nas, i uvijek i njima govorim, pa ću sad vama reći, jedina riječ koja važi za ovu reprezentaciju je mi. Ne ja, mi. I to je ono što je nas dovelo do tih rezultata, to je ono što je nas sigurno izgradilo kao jednu cjelinu, kao jedan tim, da nikada nitko u nijednom trenutku, bili to trenuci koji su bili loši, teški, bilo to trenuci koji su bili lijepi, nikada nije bio ja, on, bili smo samo mi. I mislim da ćete se složiti sa mnom, kad uspijete u tom, onda ste napravili jedne temelje za gradnju jedne zgrade, hotela, što god hoćete, koje možete ziđati do neba. Kad su ti temelji čvrsti, kad su ti temelji tako napravljeni, a kod nas uistinu to je,
I negdje to uvijek ponavljam, dok budemo obnašao ovu dužnost izbornika, to će biti uvijek prvenstvena zadaća da hrvatska reprezentacija vaterpolska se prepoznaje po tom zajedništvu i upravo po toj riječi mi. Ajmo čuti onda i temelje ove izuzetno teške i naporne godine. Kako ste pripremali momčad, jer opet uzmemo u obzir, nije pitanje jedne možebitno osvojene medalje, već mogućnosti da se 3 puta popnete na najviše postolje. Kad je stvorena ova nova reprezentacija tamo poslije Tokija i bilo uistinu veliki broj ljudi koji nije ne vjerovao, nego nije niti mogao zamisliti da ćemo mi napraviti to što smo napravili. Ja ću vam biti iskren da sam ja bio jedan od tih koji, ne na taj način naravno, ali jedan od tih koji je tamo negdje u 3. ili 4. mjesecu 22. godine se upitao da li ja to mogu, da li ja to uistinu više imam snage da to vučem prema onom što ja želim. A od kad sam postao trener, mene zanimaju samo medalje i postolja i ništa drugo osim toga i samo vrh. Tad sam se upitao da li ja to mogu i s obzirom da je formirana jedna nova reprezentacija, da su gotovo svi nositelji igre koji su bili do tada, a ja sam imao već 2 olimpijska ciklusa sa reprezentacijom iza sebe, da su otišli, da su došli neki novi klinci, neki novi momci, neka nova imena, dečki koji do tada nisu bili afirmirani, koji su tek počinjali svoje seniorske karijere, ne pričam reprezentativne, nego klubske karijere, od, ne znam, Žuvele, Butića, Burića, da ih ne nabrajam sada. Pa smo imali smo Kostu Harkova koji je tada tek stjecao pravo da nastupi za hrvatsku reprezentaciju. Znači nešto potpuno novo za tog momka, jedan novi ambijent, jedan novi sustav i sistem razmišljanja. I ja sam se tada upitao da li stvarno to mogu, da li imam snage za to napraviti. Iskreno, pošteno, tada sam sjeo sa Pericom, Bugićem i nikad to neću zaboraviti, bili smo kod mene doma. To je trajalo cijelo jedno popodne, vrtili utakmice Svjetske lige u Podgorici, je to bilo, Podgorica 22. godine. I stisli ruku, ajde, idemo prijatelju dalje, idemo, mi to možemo izvući. I tad sam uistinu rekao, ajde, pa ako treba poginit ću junački, muški, vjerujući tim momcima da oni to mogu. I vrlo brzo, nakon tog je došla Budimpešta, svjetsko prvenstvo, 4. mjesto. I to je bio jedan rezultat u tom trenutku obećavajući. Jedan rezultat koji je svima nama dao za pravo, meni prvenstveno, da imamo pravo vjerovati da mi to možemo. Međutim, evo već nakon toga 3 mjeseca je bilo na Europsko prvenstvo u Splitu i sad, kad je završila ta Budimpešta, 4. mjesto, izgubljena bronca protiv Grčke, koja je bila u tom trenutku, sigurno nije odigrala bolje od nas, ali je bila iskusnija sa jednim nizom igrača koji već su dugi niz godina zajedno igraju velike utakmice i oni su nas samo u toj utakmici skažnjavali tu našu mladenačku nervozu, želju koju smo mi u tom trenutku imali i tad je napravljen, u istinu smo napravili jednu detaljnu analizu svega toga što je bilo dobro. Bilo je puno dobrih stvari već u Budimpešti i bilo je jasno da već u Splitu mi možemo konkurirati. Međutim, Split kao Split je nosio tada milion zamki. Prvi put se igra u jednoj atmosferi i meni je to bilo, koji sam već bio 8-9 godina na čelu reprezentacije, prošao sam velike utakmice finala i sad kad dođu ti mladi momci u tu jednu atmosferu gdje mi i hrvatska javnost od nas uvijek očekuje samo medalja, samo poštolja, samo, ajde da budem iskren, na kraju i zlato. To je bio jedan dodatni uteg i tako i meni je se vrtilo po glavi da li ćemo mi to moći izgurati, da li imamo tu psihološku snagu da to napravimo. Ali evo, hvala Bogu, uspjeli smo već tada u jednom nošeni tom jednom nevjerojatnom atmosferom
Splita koji sve će proći u životu, proći i olimpijska finala, i svjetska, i europska, ali Split se ponoviti više, ja mislim, nikada neće onako jedno zajedništvo, pa i vi se sjećate da smo igrali, ne znam, finalnu i polufinalnu utakmicu, da smo igrali na Poljudu, da je bilo 50.000 ljudi ili koliko Poljud danas može primiti. I tada kad to završilo je bilo, i zato se i referiram na to, to je slučajno, to je se slučajno desilo, publika je nosila, sudačka pomoć, šta sve nije bilo u jednom dijelu onih dobronamjernih komentara koji uvijek naravno u sportu postoje, dobronamjernih pod navodne znakove, ali oni su uvijek dobrodošli. Ti komentari, ja uvijek govorim, oni dođu kao budali triska, oni su uvijek dobri i kao to je bilo slučajno i onda je došla ona Fukuoka, a ja sam nakon Splita bio svjestan i upozoravao sam ljude, razgovarao s ljudima iz saveza i sa trenerima u klubovima i da je došlo do jednog opuštanja, da su ti momci jednostavno doživjeli jedan svoj onaj vrh u jednom momentu i da će se desiti, da ćemo lupniti negdje. Znao sam da će se to desiti, bio sam uvjeren, nisam očekivao Fukuoki da ćemo završiti na 9. mjestu, iako tu nije nigdje bilo raspada u našoj igri, nije bilo nikakvih situacija koje nose nekakvu štetu. Izgubili smo tu osminu finala od Crne Gore na jednu loptu, doslovno na jednu loptu, mogli smo i to proći, ko zna di bi možda završili, ali Fukuoka je bila jedno otrježnjenje, jedna lekcija koja je bila potrebna i njima, pa ako hoćete i meni, svima nama, mi smo, ono što sam rekao malo prije, mi smo mi. I nakon Fukuoke smo sjeli, tad je već bilo jasno, naravno da smo dobili taj šamar, koji je tako bio potreban u tom trenutku da se resetiramo, da napravimo dodatnu analizu svega i satima i dan i noć sam vrtio te utakmice, situacije, razgovarao s igračima. Već u Fukuoki obavio razgovore sa nekim igračima, što mi se nije svidjelo u nekim datim trenucima, napravio nekakve dodatne promjene u samom sistemu i u stožeru i tako. Napravio sve ono što sam mislio da trebam napraviti da dođemo do onog do čega smo došli definitivno u 24. godini, a to su ta 3 velika finala, od kojih smo ono finale u Zagrebu izgubili u jednoj nevjerovatnoj utakmici, nestvarnoj utakmici koja se vjerojatno više ponoviti neće, gdje smo 3/4 demolirali Španjolsku. Ja ne znam da ih je ikada itko onako razvalio kao mi, u jednoj ponovno predivnoj atmosferi, i onda smo izgubili tu utakmicu na tu jednu loptu, na onu šraubu, ali valjda je to tako trebalo biti i kad su svi očekivali da će tada doći do potpunog jednog, neću reći potopa, ali demoralizacije, pa i bilo je među nama, je bilo tako neke stvari koje je bolje da se ne dešavaju u sportu u jednom dijelu i razgovora i analiza, i to su trenuci koji su teški, međutim smogli smo snage i mislim da smo tada napravili jedan pravi potez i ja sam tada inzistirao na tome da se ide u Rovinj na jednu psihološku rehabilitaciju. Kad su govorili zašto Rovinj, pa idemo u Rovinj u 1. mjesecu kad nema nigdje nikoga, kad nema pasa u Rovinju, kad će ti momci šetati, kad ćemo zajedno šetati od bazena uz more, kad nećemo loptu ni vidjeti, a nismo ni vidjeli doslovno loptu, niti spomenuli igrača više manje, nego se čistili u glavama, tražili ponovno još veće to zajedništvo, još veću koheziju među nama i sama potvrda je došla vrlo brzo. Kažem, iako su mnogi očekivali da ćemo u Dohi doživjeti debakl, ali smo u Dohi napravili jednu disertaciju i ta grupa je tu definitivno narasla, tako da je Pariz bio samo potvrda svega toga i potvrda kvalitete te jedne grupe, kvalitete tih momaka koji su u tako kratkom periodu izrasli u istinu karakterne sportaše, karakterne momke. I sad ako vam kažem da gro tih momaka koji su mladi momci za njihove daljnje karijere i za uspjeh hrvatskog vaterpola u budućnosti je to nemjerljivo. Te medalje čak, vjerujte mi da nemaju toliki značaj koliko ima značaj koliko su oni sazreli
igrajući te velike utakmice, čekajući olimpijsko finale, momci koji prvi put su došli na olimpijadu, njih je bilo tamo 6-7 koji su prvi put došli na olimpijadu. Tako da evo, mislim da možda sam otišao preširoko i predugo, ali imam potrebu da kažem da danas smo stvarno stvorili jednu grupu momaka od koje treba očekivati dalje da nastavi sa postizanjem vrhunskih rezultata, da će uvijek biti finala, to budite sigurni da neće, da će biti dalje klizanja i da ćemo se negdje kliznuti po putu. Hoćemo, to je sigurno, to je sport, to je život, ali da ćemo imati snage da budemo nakon eventualnog tog proklizavanja još bolji, jači, to je još sigurnije nego išta na svijetu. Zanima me kako se razlikovala priprema, recimo da se fokusiramo baš na ta 3 konkretna finala, jer sve su to reprezentacije koje mi itekako dobro znamo, Španjolci u Zagrebu, Odoki su bili Italijani, Srbi su bili u Parizu, ali ono što ste i tragom prošlog odgovora sami rekli, drugačije ozračje bilo prilikom pripreme svakog od tih finala. Pa je, naravno da je. Mislim, nigdje nema nikakvog pravila, niti ima knjige, i to je čar sporta i draž sporta i posebnost i kvaliteta i igrača i stožera i trenera, i da u svakoj drugoj situaciji na neki drugačiji način reagira i ako hoćete pripremati utakmicu. Tako da bilo je naravno drugačije. Zagreb je bio, sjećam se sada, priprema te finalne utakmice s njima, analiza, vađenje svih tih momenata, detalja, i mislim da smo ih uistinu iskautirali strašno i da smo ih rascijepali u jednom trenutku. Mislim da je bilo 3-4 razlike, na kraju smo pali. Sad se više neću ni vraćati na tu zadnju četvrtinu gdje su mnogi govorili da smo stali igrati. Ja sam rekao da nismo stali igrati, argumentirano sam tada rekao da smo mi nastavili igrati dalje i postavio sam pitanje otvoreno i pošteno, a onda te neko čeka kao alibi, ali nije to alibi, to su jednostavno argumenti i činjenice, i ko hoće ih prihvatiti može, ko ne želi. I ja na to kažem da jedna reprezentacija koja u 3/4 ima, ne znam, 13 ili 14 igrača više u svoju korist mi, i onda ulazimo sa, ne znam, +1 ili 2 u zadnju četvrtinu, potpuno smo bolja reprezentacija i onda do zadnjih 20 sekundi više ne dobijemo ni jednog igrača više. I to me nikada nitko neće uvjeriti da sa centrima koje mi imamo, Vrlićem i Lončarom, sa vanjskim igračima koji su pokretljivi, da je to normalno. Evo. Tako da, bilo je naravno i naših grešaka i mi smo naše greške analizirali i upravo i to je bila naša kvaliteta, da vidimo gdje smo pogriješili u tih zadnjih 8 minuta, ali da je tamo bilo nekih drugih stvari kojih ne bi trebalo biti, to je apsolutno sigurno i apsolutno jasno. Tako da je ta priprema bila na jedan način. Priprema u Dohi za finalnu utakmicu bila potpuno nešto drugačije. Sam donio odluku da uopće nećemo imati sastanak. To sam rekao odmah nakon polufinala. Ušli smo momci u finale i mislim da ne treba ništa govoriti i nismo imali sastanak. Imali smo 15 sekundi ili pola minute. Mislim da ne treba ništa. Šta ću vam govoriti? Igramo finale svjetskog prvenstva. O Talijanima znamo sve. To mi je možda žao i Pariza i Srbije, jer sam vidio taj nalet gdje gazimo Španjolsku, Mađarsku, ali toliko smo željeli svi to zlato, toliko smo ga sanjali, tako da smo, ne znam, možda sam i tu malo ja sa tom pretjeranom željom i artikulacijom toga prema javnosti, zlato, možda sam ja tu, jesam sigurno napravio jednu grešku. Mislim da smo to trebali malo drugačije, ja prvenstveno drugačije malo to iskomunicirati, možda sam stavio prevelik teret i mladim momcima, pa smo imali taj jedan i drugi sastanak i video i na kraju, nažalost, nije išlo onako kako smo htjeli. Nismo uzeli to zlato, ali dobro, neka, idemo dalje, to mora biti samo dodatni motiv, a mi moramo biti ponosni na sve što smo napravili, uistinu ponosni. Što je najveći vjetar u leđa cijelim tim putem? Jer jasno, pričali smo i jedan cijeli ciklus sa novim momcima, sa mladićima koji vrlo vjerojatno nisu ni igrali na toj razini, posebice kada uzmemo u obzir olimpijske igre. Što je ono što je guralo Barakude cijelo ovo vrijeme kad pričamo o godini? Rekao sam to malo prije. Nije to ona puka fraza, nije to onaj... Znate, često danas čujemo u sportu trenere nakon, bilo kom sportu, ne pričam o vaterpolu, nego pratim sport naravno i nastojim iz svakog sporta uzeti nešto dobro,
nešto interesantno, prvenstveno loptačke sportove, individualne sportove, ajde i ne gledam toliko puno. Pa često čujem te izjave, momci su pokazali karakter, pa imate nekakvu prvenstveno te karakter. I sam je to negdje postala čak i negdje otrcana fraza u istinu. Što se tiče nas, je dokazano da to rezultati pokazuju i ne može to niko pokušati devalvirati te rezultate. Je zajedništvo, je ta jedna grupa momaka koji meni kao izborniku, ovo je treća generacija, da. I imao sam divne momke i prije i s njima ostao u fantastičnim odnosima i to su negdje uvijek govorim kao moji sinovi, kao moja djeca. Nisam trenutno biološki otac, ali kažem, otac sam negdje tim momcima i negdje ih stvarno osjećam kao svoju djecu i možda sve te 3 generacije koje sam prošao, ova mi se negdje čini kako bih rekao, najviše su zajedno, baš onako mi ih je milina nekada gledati za ručkom, doručkom, večerom, vidiš te osmijehe na licu, vidiš da su jedna grupa, pa se naljuti na ovog, ali to je ona ljutnja koja je potrebna da bude, jer ne smije biti naravno nikada mirno more, nego moraju biti nekakvi valovi koji će izazvati tvoju reakciju. Ako je mirno more, onda ćeš negdje brodom u sred noći udariti, to je sigurno da ćeš zapeti, ali ako su valovi, onda te drži budnima. Tako da su predivni momci i to je možda najveća snaga. Oni su, ponavljam, u kratko vrijeme izrasli, te utakmice, ta finala i ta natjecanja su njih digla u sportskom smislu. Međutim, oni su karakterno krasni momci i zamislite kad imate, ne znam koliko, 21. evo sad prošle 3 godine će biti, ja ne znam da li sam imao jedan problem, jednu intervenciju da nekom nešto kažeš, da taj momak nije poslušao, da se desila nekakva pogreška, da je bilo jedno kašnjenje, evo ne znam, vjerovatno je, ali vjerujte mi, ne mogu se sjetiti. Tako da, evo, sretan sam što stvarno smo kao savez to prvenstveno, moram istaknuti, mi kao savez smo to, svi ljudi koji rade i koji vode brigu o tom, smo kad smo i radili tu selekciju igrača, vodili računa o tome da možda negdje i na uštrb kvalitete, ali imamo jedno to zajedništvo, imamo tu jednu grupu momaka koji ima zajednički cilj. A kad imate to, onda ponavljam ono što sam rekao malo prije, to su oni temelji gdje možete raditi nebo dere do neba gore. Kako se rangiraju ova finala kada ih dodamo onom nizu kojeg ste kroz svoju izborničku karijeru imali prilike voditi Barakude u istima? Kako bi ova 3 stavili u nekakvu cijelinu, u nekakav niz kada ih uspoređujemo sa onim prethodnima? A slušajte, svako finale i svaki veliki rezultat ima svoje neko posebno mjesto i u srcu i u uspomenama i u valoriziranju samog rezultata i kad radite s vremenskim odmakom nešto, teško mi je sad to reći, ali negdje sam rekao da mi je Split u onom jednom momentu bio, i stojim iza toga, da mi je Split bio jedna bomba koja mi je baš onako dala potvrdu da mi to možemo, da mi to imamo snagu u onoj predivnoj atmosferi. To mi je bilo nešto što mi je onako bilo Doha opet na svoj način, Zagreb, to srebro, Dubrovnik, Zagreb, ona atmosfera u Dubrovniku i u Zagrebu nevjerovatna isto, da je bio bazen za 30.000 ljudi, bilo bi 30.000 ljudi, znam to i to je jedno zajedništvo i ajde kad smo već kod toga mi je posebno drago, moram to istaknuti da 12 godina prošlo, ulazim u 13. godinu svog mandata i ja ne znam ovo zadnje 2-3 godine da je ikad hrvatska javnost ovoliko pratila reprezentaciju i voljela, tako da je to dokaz, a ljude ne možete prevariti, znači vi možete nekim rezultatom dobrim ili lošim zamazati oči ili mi spadamo i dalje u nekakav mali sport. Tako da, evo, kažem, nismo nikada imali takvu podršku ljudi i ja to osjećam osobno, gdje god se pojavim, gdje god dođem, i igrači
i mislim da to je jedna velika, velika stvar za hrvatski vaterpolo. Mislim da definitivno to i govori baš u korist ovog mog idućeg pitanja, kolika je ostavština zapravo onog što ste napravili posebice tih posljednje 2-3 godine, kad ne samo govorimo o medijskoj pažnji, već i generalno ono što je vaterpolo napravio u kontekstu ne samo hrvatskog sporta, već i generalno kad gledamo svjetski vaterpolo, što je Hrvatska napravila u tom smislu. Mislim da je velika, mislim da je ogromna i to je nešto što je posebno treba istaknuti i da će sutra bilo koji klinac koji dođe u reprezentaciju, bilo koji trener koji dođe na mjesto moje, mjesto izbornika, stručni stožer će imati jednu veliku težinu i to je ono što je lijepo i samo ambiciozni pravi sportaši će se uhvatiti toga da nastave tamo gdje ćemo mi jednog dana stati i mislim da je to jedna od najvećih ostavština u tom dijelu. U ovom drugom dijelu gaji taj duh zajedništva, tog jednog kulta reprezentacije koji je izgrađen, koji je, moram biti iskren, počeo Ratko, moj prethodnik, i on je tvorac svega ovoga i ja to uvijek govorim. On je negdje idejni vođa ponašanja obrasca. Ja sam to imao sreću nastaviti na ovaj način na koji sam nastavio, želju, ljubav, iako je bilo teško u momentima tih početaka doći na njegovo mjesto i očekivanja javnosti i ti momci koji su osvojili olimpijsko zlato. Ja sam pričao u Splitu malo prije i o tom šamaru koji smo dobili, sa zamislite, nakon olimpijskog zlata ja sam preuzeo tu reprezentaciju mjesec dana nakon toga i tu ljudi lete, oni su u balonima, oni ne dodiruju nogama tlo. Znaš, ajde vrati ponovno u realnost da se mora život nastaviti, da trebamo uzeti još jedno zlato, ako treba još jedno. Ja se sjećam tih prvih 2-3 mjeseca nakon Londona 2012. pa to je bilo strašno. Ti govoriš, on ni te vidi, ni te čuje, ni ti... Ne doživljava. Pa ne, to je tako bilo, ali kažem, evo, prošli smo to sve skupa i za nas je Melbourne je bio 2007. godine. Nećete naći, ja mislim, Srbi su tu negdje, svaka im čast, ja to uvijek govorim, skidam im kapu, ono što oni rade. Da li su imali nekakve određene padove i sada je od Tokija do, ali ovo što je hrvatska reprezentacija od 2007. do 2024. napravila je jedan uistinu sportski podvig stoljeća. Koliko je to, 17 godina, skoro svaka godina mi smo igrali nekako polufinale, finale, ali skoro svaku godinu. Tokio je pobjegao da nije bilo polufinale. 21. Evo ja ne znam sada 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. Ne mogu se sjetiti. Zamislite vi šta je to, mislim, to je nevjerojatno. Puno puta sam imala prilike postaviti ovo pitanje igračima, sada da čujem i mišljenje izbornika. Vaša slika ciljeva, ambicija, kada ste preuzimali klupu Hrvatske vaterpolo reprezentacije i sada 2024. slika onog svega što ste uspjeli s njom. Koliko se razlikuju te dvije slike? Ne puno. U principu rekao bi ni malo. I isto, ja sam to milijon puta rekao, dok budem sjedio na ovom mjestu. To je prvenstveno za mene nešto najljepše što sam mogao doživjeti u životu, da budem izbornik reprezentacije svoje zemlje u sportu koji mi je dao sve u životu, u sportu u kojem kao igrač, nažalost, nisam napravio ono što sam trebao i mogao napraviti. To je sigurno. A kao trener sam vrlo brzo počeo i da sam se zakleo da sve ono što sam propustio kao igrač neću propustiti kao trener. Davno sam si to sebi dao, to obećanje i evo, obnašam, kažem, tu funkciju, životnu funkciju zemlje koju najviše volim, zemlje koja mi uistinu puno znači, moje domovine. Jer znate da sam sad izbornik nekakve Kine ili Grčke ili... je lijepo, divno. Ali to se ne može mjeriti nikada sa ovim osjećajima koji imate vodeći svoju reprezentaciju, svoju domovinu. Tako da, mislim da se nije promijenilo ni malo. Dok budem sjedio na ovoj stolici ću biti gladan novih rezultata, gladan novih trofeja. Promijenilo se to da danas imam puno više iskustva, da sam stariji, naravno, 12-13 godina, da je vratiti, ajde, da se
možda koja manje sjeda vidi na bradi ili to bi, ali šalim se naravno, nije se, kažem, promijenilo ni malo. Ambicije, želje ostaju, okrećemo se, ostaje sad Los Angeles, pokušaj tog zlata, ali da je bilo zlato u Parizu, ja bi on isto rekao. Idemo potvrditi to zlato, prema tome, evo, sad ga idemo osvojiti. Iste su ambicije, iste su želje i vrlo brzo ću okupiti reprezentaciju prvi put nakon Pariza. Odmah po završetku kupa ćemo se okupiti u Zagrebu 2 dana, samo da ih vidim, da porazgovaram sa svakim ponaosob, da im kažem ciljeve, planove, da im kažem nekakva trenutno moja razmišljanja, čak i evo utakmice koje gledam i pratim te momke igrače, naravno da im kažem moja zapažanja, što mislim da nije trenutno dobro. Naravno oni su sad u svojim klubovima i ne želim ulaziti u nikakve se kostit sa klubskim trenerima koje izuzetno poštujem i zahvalan sam za sve ono što meni daju kao jedan proizvod u reprezentaciju. Naravno da nije njih, da niti reprezentacija, i to želim naravno naglasiti da nije tako kvalitetnog rada pojedinaca u klubovima da ne bi imali tako dobru reprezentaciju, to je sigurno. Tako da ćemo se okupiti i putujem za Atenu, razgovarat ću i sa Lukom Lončarom. Eto tako, svakodnevni i poslovi, i razgovor, praćenje i ponavljam, ambicije ostaju iste kao što su bile prvog dana što se tiče mene. A oni, vjerujem da veliki broj igrača će to slijediti, onaj ko to ne bude mogao slijediti uz dužno poštovanje i svu ljubav ovog svijeta, naravno da neće biti dio te priče. I ostavila sam za kraj još pitanje, s obzirom na bogatu godinu gledajući sportske vaterpolske uspjehe, ne možemo ne spomenuti i mlade reprezentacije, posebice U19 reprezentaciju Hrvatske, ali tu su i ženska reprezentacija, recimo još jedna koja je onako napravila istaknute rezultate kada gledamo cjelokupnu godinu i sva natjecanja, jer bome je bilo bogato. Pa da, evo, bio sam u Bugarskoj, kako se zvalo ono mjesto? Burgas, Bugarska Burgas, da. Bio sam, gledao utakmice od četvrtfinala ili čak i prije i zaista vidio jednu lijepu skupinu momaka, jednu zdravu skupinu mladića koji su bili odlično vođeni, jedno zajedništvo i klupe i izbornika i svih tih momaka unutra. I gledajte, ja uvijek govorim da rezultat u mlađim selekcijama ne znači ništa pretjerano. Međutim, mi smo došli u situaciju da od 2017. godine kad je bilo zadnje finale svjetskog prvenstva u Beogradu, mislim da je to bila ona generacija Lazić, Dašić, mislim čak i Bura, tako je, jer je bio Paparić na centar i tako. Znam da sam gledao tu utakmicu. Od tog finala 2017. godine, znači kad uzmete sve reprezentacije u 15, 16, 17, 18, 19, 20, mi nismo osvojili ni jednu medalju. To je sad već bio jedan, rekao bih, koliko god kažem, nisu medalje toliko važne u tim mlađim uzrastima, puno je važnije koliko će tih dobrih mladih igrača participira sutra u reprezentaciji. To je ono što je bit i sva ta natjecanja mladih se igraju da bi oni stekli jedno određeno iskustvo i sutra što lakše se uklopili u reprezentaciju. Međutim, kad vam prođe 7 godina da vi ne zakačite ni jednu jedinu medalju, da redovito ispadate negdje u četvrtfinalima, onda je to bio već jedan alarm svima nama koji vodimo računa i koji vodimo brigu o hrvatskom vaterpolu da nešto nije dobro. I tako da vjerujem da je ovaj rezultat, ovo zlato, uistinu došlo u toj godini, sjajnoj godini hrvatskog vaterpola kao definitivna potvrda i da to se mora nastaviti, da ne smijemo si dozvoliti više, kažem koliko god nije važno, si ne smijemo dozvoliti da imamo nekakve periode od 2, 3, 4 godine da mi ne zakačemo neku medalju, jer mi imamo sjajne trenere, sjajne mlade igrače, ja ću već sada određeni broj tih igrača, određeni broj igrača priključiti reprezentaciju, oni će biti dio reprezentacije na svjetskom kupu, ovom famoznom svjetskom kupu koji se igra u prvom mjesecu, tako da ti momci će čim prije početi participirati pomalo, ulaziti u reprezentaciju, pratit ću i njihove igre i tako da je to jedan veliki rezultat. Što se tiče ženskog vaterpola, ja nisam možda prava osoba, ali ga ne pratim toliko intenzivno i značajno, međutim,
2 četvrta mjesta, ako se ne varam, 2 četvrta mjesta, 2 polufinala, borbe za broncu u jednoj godini sa 2 različite selekcije, pritom imajući u vidu da nikada ženska reprezentacija nije bila u prilici uopće da igra za medalju, koliko znam. Četvrtfinale je bilo nešto što je bilo najveće, je nešto što je sjajno i potvrda da i se u ženskom vaterpolu rade koraci i pomaci prema naprijed, to treba pozdraviti. Znam da ljudi koji vode Vaterpolo savez da daju strašnu brigu ženskom vaterpolom, mislim da tako treba nastaviti. Evo, ja ću negdje biti po strani više fokusiran na muški vaterpol, ali uvijek stojim na dispoziciji šta god treba i koliko god treba. Na koncu konca, to je naša zajednička priča, naša zajednička obitelj i familija. Izborniče, hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas i što ste gostovali u ovom našem podcastu. Hvala i vama, bilo zadovoljstvo. A hvala i vama što ste pratili još jednu epizodu, još jedno vaterpolsko druženje do one idućeg zajedničkog druženja. Lijep vam pozdrav!